Damen rechts, Männer links, das geht. Okay. In that manner, the ladies to the right, men to the left, it's okay. Weißt du, Mohammed sallallahu alaihi wasallam, denkt ihr, als er Sohbet gemacht hat, dass die Damen draußen hier in der Küche waren oder so. Sie waren auch da, damit sie lernen. Die Damen, was haben wir gesagt? Die Damen tragen jetzt die Religion. Die müssen hören und lernen. In the time of the Prophet, how do you think it was? Do you think that the ladies weren't in the room, they were outside or in the kitchen? No, they were also close so that they could learn. And we said also that in the end of days, religion is in the hands of the ladies, so they must also be able to learn. Mama, Männer diese Seite. Gentlemen, please to the left side. They can sit if they like. In Makam, in dem Makam, die Frauen sind auch dabei. When you visit makams, ladies are also there. Makams of Awliya. Dass die Frauen in einem anderen Zimmer sind und die Männer, das ist bei normalen Besucherstattungen. Bei normalen hier, Freunde kommen und gehen und so weiter, das ist Verwandtschaft, das ist okay. Bei Verwandtschaft kann man auch zusammensitzen. The men and ladies sit separately, that's for normal meetings. But even in the family situation or with close friends, ladies and men are in the same room. औरतें अलग बैठती हैं जब एक कोई फॉर्मल मीटिंग होती है, लेकिन वैसे फैमिली के साथ हम सब बैठ जाते हैं. Und wir sind eine Familie und eine spirituelle Familie und der Sheikh ist der Vater. And we are a family, we are a spiritual family, and the Sheikh is the father. हम सब जो है एक रूहानी घर है, रूहानी फैमिली है, और शेख हमारे वालिद हैं. Und die Damen, die Frauen tragen in der Endzeit heutzutage die Religion. Das sind die Träger der Religion, die Frauen. Sie müssen hören. And in the end of days, as we said, the religion is in the hands of women, and so that they must carry it. It's a responsibility. They must hear. They must listen. आखिरी वक्त में जैसे कि कहा गया कि औरतों के हाथ में ज़्यादा मजहब की बागडोर होगी, तो उनको साथ में सुनना चाहिए. Die Frauen tragen die Religion, die Frauen tragen die Kinder, die Frauen tragen die Männer, die Frauen tragen das ganze Leben der Familie. Ladies are carrying the religion, ladies carry children, ladies are carrying their husbands, ladies carry the responsibility of the entire family. लेडीज़ बच्चों का ख्याल रखती हैं, अपने शौहर का ख्याल रखती हैं, मज़हब का ख्याल रखती हैं, घर का ख्याल रखती हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है. Und deshalb es ist von Wichtigkeit, dass ganz besonders die Frauen unterstützt werden spirituell, damit sie Kraft bekommen. Therefore, it's very important that the ladies receive spiritual support, so that they receive strength and power. तो ये बहुत ज़रूरी है कि औरतों को रूहानी ताकत मिले ताकि कि वो अपना काम कर सकें. Und wenn man sich im Namen Gottes trifft und Zikr macht, das ist, als ob du bei Hajj wärst. When you meet in a divine gathering to make dhikr, it's as if you were in Hajj. जब हम रूहानी महफिल में बैठते हैं, अल्लाह की महफिल में बैठते हैं, तो इस तरीके से है जैसे कि हम हज पे. Da sind Männer und Frauen auch und umkreisen das Haus Gottes zusammen. There, men and women are together, going around circumambulating the Kaaba together. जैसे कि हज में औरतें और मर्द एक साथ तवाफ करते हैं हज के दौरान. Warum dürfen sie das da machen, zusammen gehen, zusammenkommen und nicht zu Hause oder draußen, woanders? Weil das ist Gottesversammlung. Da darf nicht Unanständiges sein und das ist erwartet auch. Und man nimmt an, dass alle Leute für Allah da sind.
und keine schlechten Gedanken haben. Why are they allowed that in the Kaaba and at home? Because they're gathering actually there for Allah. And we accept that they're there for Allah, and so that they don't have any bad intentions. तो वो इसलिए औरतों मर्दों को काबे में आप जानते हैं क्यों साथ में रखा गया है, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए वहाँ पे हैं और हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो इंटेंशंस हैं, वो अल्लाह के लिए। Wo ist die Logik? Du gehst auf die Straße, um einzukaufen oder zum Doktor. Du gehst hier mit Männern, fremden Männern, die du nicht kennst, hier in denselben Bus ein, zum selben Doktor. Setzt ihr beim Doktor zusammen in einem Wartezimmer. Das dürft ihr für das Weltliche und Physische. Und wenn es um Allah geht, um Versammlung mit Gott, da dürft ihr das nicht. Gerade da dürft ihr das. Das sind reine Seelen. Also da draußen, wo ist die Logik? Where's the logic in the thinking that you go outside, that you leave the house, when you go to the market, or when you go to the doctor, you go in the bus and you sit men and women mixed, and by the doctor you sit in a waiting room, and again men and women mixed. And then when you meet for Allah, or you meet in your closed environment, you separate. Where's the logic? You allow yourself that outside but not inside. ये इसमें कहाँ पे हिकमत है कि हम जब बाहर जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं या डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तो हम सब मर्द औरत एक साथ होते हैं। ये जब अल्लाह का जिक्र होता है तो सब अलग कर दिया जाता है। Und wenn du sagst, wegen meinem Bedürfnis, ich muss raus, ich bin krank oder ich habe Hunger, ich muss Brot nehmen und ich muss mit den fremden Männern zusammenkommen da. Und du hast kein Bedürfnis, spirituelle Bedürfnis für Allah, von Allah, um zu tanken für dein Leben, das ist mehr wichtig, diese Bedürfnis zu unterstützen oder stillen. You say I have to take time and do that because I have to go out and look for my provision and look for bread, and you don't come and at home do your dhikr, which is your provision for Allah. And doing your provision for Allah is actually more important than your provision for the worldly. जैसे कि मर्द बाहर जाते हैं प्रोविजन काम के लिए, फिर वापस आते हैं लौट के। And you go out to the market, you spend time going out in the market looking for your worldly provision, and you don't spend the time, which is more important, doing your meeting for Allah and taking your spiritual provision, which is actually more important. जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, इसी तरीके से हम अपने घर में उस प्रोविज़न को नहीं देख रहे जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो काम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ज़्यादा। Und wir sind in einem dunklen Zeitalter. Man spricht von zweiter Dunkelheitszeitalter, von zweiter Finsterniszeitalter, weil der Glaube ist verschwunden. Bis zur Zeit der Propheten. Also deshalb, wie bei den Propheten, die Frauen haben mitzugehört, damit sie lernen die Religion. Und jetzt, das ist von Wichtigkeit, dass die Frauen zuhören und mit dabei sind. Natürlich Männer links, Frauen rechts. An einer Seite, nicht zusammen gemischt, aber wir dürfen im Raum sein und zuhören. Es geht um Allah und er spricht. Und der spricht, ist Sprachrohr Gottes. We live in dark ages, dark times. The Prophet warned us. The second time of Jahiliyyah, a second time, a dark time, a shadow time. And it's like in the time of the Prophet. Then the ladies must also stay. They must also be there to learn. They must be present and have eye contact also and learn. Because Allah is speaking, and through He's speaking through His transmitter. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी वक्त में ये वक्त बहुत ही अंधेरे का वक्त है और आखिरी वक्त में बहुत जहालत होगी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। तो औरतों को साथ में रहना है और
नज़र से मिला के, शेख की नज़रों से नज़र मिला के देखना है, क्योंकि अल्लाह उनसे बात कर रहा है। Möge Allah uns gutes Verständnis geben. May Allah grant us good understanding. और अल्लाह हमको बेहतर समझ और अखलाक सलीम अता फरमाए। Möget ihr gesamte Familie mit euren Kindern und Liebenden oder Lieben goldene Zeitalter Mehdi a.s. erreichen. May all of you and all of your families and your loved ones reach the time of the golden age of Imam Mehdi alayhi salam. और आप और आपकी फैमिली और हम सब अल्लाह की नज़र करम हम साहिब ज़मान इमाम महदी अलैहिस्सलाम के उस बेहतरीन वक्त तक पहुँच जाएं। Nur die, die sich bemühen und aufrichtig das sich wünschen und alles dafür tun, werden ihn erreichen. Only those that make the effort and with sincere behavior desire it and work for it, only they will reach the time of Imam Mehdi alayhi salam. जो कोशिश करेंगे, जो सच्चे दिल से आगे आएंगे और जो मेहनत करेंगे, वही वो लोग होंगे जो साहिब ज़मान इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वक्त के अनकरीब पहुँच जाएंगे। Wie viele Millionen Muslime sind in Indien? 300? 200? How many Muslims are in India? How many million Muslims? 200, 300 million Muslims? 200. Denkt ihr, alle 200 Millionen werden Mehdi a.s. erreichen? Do you think all 200 million Muslims in India will reach Mehdi alayhi salam? Ja, weil sie Muslime sind. Only because they have the name Muslim? तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में 200 मिलियन मुसलमान हैं, क्या ये सब मुसलमान इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाएंगे क्योंकि उनके नाम मुसलमान, या वो मुसलमान घरों में पैदा हुए? 2 Milliarden Muslime gibt es in der Welt. Denkt ihr, 2 Milliarden Muslime werden erreichen, weil sie Muslime sind? In the world there are 2 billion Muslims. Do you think 2 billion Muslims will reach Mehdi alayhi salam because they carry the name Muslim? दुनिया में 2 बिलियन मुसलमान हैं, और क्या आपको लगता है कि वो सब इमाम महदी तक पहुंच जाएंगे क्योंकि उनके नाम मुसलमान? Nur die, die nicht nur Namaz machen, 5-mal am Tag, nicht mal die, die Namaz 5-mal am Tag machen und Zikr Tag und Nacht, Ahle Zikr, Zakirun, sie werden ihn erreichen. Nur die Kraft des Zikrs kann Mehdi a.s. nicht tragen. Only those that keep the obligations, that pray 5 times a day, and who are with dhikr, mudhakkir, who are with and living the dhikr, desiring the dhikr, they will reach the time of Mehdi alayhi salam. जो अपनी फ़र्ज नमाज़ों को पूरा कर रहे हैं और जो ऑब्लिगेटरी ज़िक्र को पूरा कर रहे हैं, वही वो लोग होंगे जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक पहुँचेंगे। Deshalb, ich bin özellikle Especially. I am especially here. That's why I'm especially here. Especially why I am here. मैं किसी खास वजह से यहाँ पे हूँ। वो खास वजह है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। Ich bin aus dem besonderen Grund hier, dass ich euch empfehlen soll, dass ihr eure Gebete achtet und Zikr, nicht nur Kawali-Musik. That's especially the reason why I'm here, is to remind you to do your prayers, but also zikr, and not only Kabbalah music. मैं जिस बात के लिए ख़ास वजह से यहाँ पे आया हूँ, शेख अफेंडी कह रहे हैं, वो
कि अपनी नमाज़ों को, अपनी फ़राइज़ नमाज़ों को पूरा कीजिए और अपने ज़िक्र को कीजिए, ज़िक्र और ज़िक्र और ज़िक्र को करें। खाली कवाली ही को आपको नहीं सुनना। So, wir müssen jetzt gehen, aber noch ein wichtiger Punkt. We must leave you, but before we go, one important thing. हम जाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहता हूँ। Ich hätte das gestern stellen sollen. Jetzt kommt das. Hat Nizamettin Awliya verboten, offen, wo wir Zikr gemacht haben gestern, Zikr zu machen. Ist es nur erlaubt, Qawwali-Musik zu machen da? Wann wird da auch Zikr gemacht, öffentlich? Hat das Nizamettin Awliya verboten? Ihr dürft nur Qawwali-Musik machen und sonst nicht. Los! Did Nizamuddin Awliya forbid dhikr in that place where we made dhikr last night? Did he only allow Qawwali music and forbid dhikr? क्या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार महबूब-ए-इलाही ने क्या वहाँ सिर्फ कव्वाली ही करवाई? क्या वहाँ पे कभी जिक्र नहीं हुआ? या जिक्र को सरकार महबूब-ए-इलाही ने मना कराया? Ich bin sowas von wütend jetzt. Jetzt kommt der Song. Man hat mir gesagt, 10 Minuten hast du Zeit zum Zikr. Dann kommt die Kavalieren. Now I'm very angry because last night they said to me, you actually only have 10 minutes for dhikr because after the Qawwali men must come back. Gestern war so viel Stress, habe ich das vergessen, mein Song. Jetzt kommt der. Habe ich mich erinnert. Yesterday I forgot my anger, my rage, and there was too much stress, but now I remember it. तो कल मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था शेख अफेदी फरमा रहे हैं, क्योंकि जब मैं जिक्र के लिए बैठा तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप सिर्फ 10 मिनट के लिए जिक्र कर सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे कव्वाली होनी। मैं उस गुस्से को भूल गया था, लेकिन आज मुझे वो फिर बात याद आई। Are you visiting always Nizamettin Awliya? Yeah. Every time? Daily. Zu jeder Zeit? Very often. Every day. Every day? हर दिन जाते हैं। Wann hat er da offen Zikr gesehen? When did he see dhikr there? When did he see कभी dhikr? आपने वहाँ पे जिक्र देखा होते हुए? Tövbe estağfurullah.